तो निकल गई कि ये पीछे है। एक बंदी को क्रॉस कर दिया, एक बंदी बहुत बढ़िया साक्षी। टाइम है दौड़ो। टाइम है, अब आएगा सागर। दौड़ो, टाइम है, दौड़ो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और दौड़ो, कम ऑन। उसमें थोड़ी देखेगा आप, दिख रहा है तो ये रेड वाली है क्या? दौड़ो दौड़ो। टाइमिंग शुरू कर दी क्या? टाइमिंग नहीं करी मैंने, टाइमिंग के 15 सेकंड। और अबे 56 57 दौड़ो दौड़ो।